खाली श्रीकृष्ण नटकुटिया नुहंती आउ कोन तमे तो कहिलो सब खाली नटकुटिया नुहंती आउ कोन टुटुकुटिया भी तम भाई बुलेट गाड़ी गाड़ी कोन हमर बंधु माने आसीबा समय बराद करथिला आज्ञा बुलेट गाड़ीटा गाइबे आपण श्रीकृष्ण जने नटकुटिया पुरुष हां काले विष फल पठाइथिबे कदापि ग्रहण करिबि नाही एनु से फल को ग्रहण करिवे स्थानରୁ अति शीघ्र विदा करो जे मामणी एडा कोन कहिले बुझिलो तमा तमे आगे कोन कहिले तम भाई हां मो भाई श्रीकृष्ण हां ओई नटकुटिया हां के तेणु कृष्ण कहउछंती तमे होच तांको भौणी हां हां ओ एले ये जो फलाणिया न बोली रे तेणु से कहउछंती जणे ये लंपटिया कपटिया अच्छा दूत तम आगे कहिले मोर भाई श्रीकृष्ण नटकुटिया कहिबी किंतु ताके जो कहिले मो बुझी पाइलेनी तमे कि परि जानछ कहि परिबा आलो केते छंद जाने लो सही किए से तम भाई ओ भाई हाँ ये केते छंद जाने लो सही आलो नंबर दर से टिकी पिलाटी केते छंद जाने लो सही नंबर दर से टिकी पिलाटी केते छंद जाने लो सही बोली जहाँ तू बोलू छ टिकी पिला बोली जहाँ तू बोली छी पकाई छी बकारो पाटी केते छंद जाने लो सकी नंबर टिकी पिलारी केते छंद जाने लो सकी कृष्ण तमर भाई कौन करथिले जानिछ मा कौन करिथिले कहिलो जन्म काले इंतुड़ी साले पुतना राक्षसी धरिला कोले 5 दिन रो पिला छोट पिलाडा मु दुली रे सोइछि रे तम भाई कृष्ण को 5 दिन हेछि मात्र को मु 5 दिन जे ठिया पड़ी रे दुली रे सोइछि पुटना किए गोटा कहि दे ए माग रे खज पिलाडा काहि मा पुतना जी हेबाक पड़ियो ना ठीक हबरे नल हो गया सेतिया तो कष्ट हे जन्म काले तुड़ी साले पुतना राक्षसी धरिला कोले जन्म काले तुड़ी साले पुतना राक्षसी धरिला कोले कोलोरे बसाई क्षीर देवा बेले कोलोरे बसाई क्षीर देला बेले क्षीर संगे प्राण सोसी खिलाटी केते छंद जानला सखी नंद आगर टिकी मिलाती केते छंद जानला सखी जेतले कि पुतना राक्षसी कोଳରେ बसई क्षीर देबा समय रे मा
से पुतनार क्षीर साथी प्राण को शोषी देथिले लो मा अच्छा आउ कोन करथिले मा कौन इंद्र विवादे निर्घात नादे जल बरसिला अति प्रमादे इंद्र विवादे निर्घात नादे जल बरसिला अति प्रमादे इंद्र शपथ दिन वृष्टि कला 7 दिन वर्षा करैला कहीं कृष्ण 7 दिन वर्षा हला किंतु केते दिन रो पिला जानि छ कि मा केते दिनर कृष्ण को सेतलो 7 वर्ष हिछ मात्र टिके बड़ होइछि प्रबल वर्षा होछि हां किंतु कृष्ण कोन कले गोपर संपद को रक्षा करिबा पई एते धरि पड़ी रे तू जन हो गोपर संपद को रक्षा करिबा पई भगवान कोन कले जानि छ कि मा कौन कले कानी अंगूठी रे गोवर्धन धरि गिड़ी गिड़ी कानी अंगूठी रे गोवर्धन धरी गोपर संपद रखिथिले टी केते छंद जानले सही नंद राजार टिकी पिलाती केते छंद जानले सही आउ दिने कोन कले मा कौन करथिले कृष्ण छोटटिया हिथिले मा हां खाइले माटी छाटो के पीटी যশোদা যাইণ ए तू सीन करना तू भौणी है तू तू चल हटे हटे तू নাই যাও তুমি আজ নাই কি হবনি तू तो सूद रही रहो দুই সিন করলে হবনি মন পায় খাইলে মাটি ছাটকে পিটি যশোদা যাইণ দেখিলে পাটি কোন খাইছো দেখা কি কে লালা মা কে লালা কি কোন কি খাই এডি বস କିଛି ଖାଇଡି ଆସେ କିଛି ଖାଇ ବସ, ବସ, କଣ ବସ। ଖାଇଛୁ କିଛି ଖାଇ ପାଟି ଦେଖା पार्टी देखू ଦେଖା ତୁ आ देख मो पार्टी देख लो देख लो খাইলে মাটি ছাটকে পিটি যশোদা যাইণ দেখিলে পাটি খাইলে মাটি ছাটকে পিটি যশোদা যাইনা দেখিলে পাটি গর্ভর ভিতরে শপথ ব্রহ্মাণ্ড গর্ভর ভিতরে শপথ ব্রহ্মাণ্ড মাকু সেঠারে মায়া কোলেটি কেতে ছন্দ জানিল সাহি নন্দ রাজার টিকি পিলা मो मामा मो मामू छाइला যেতବେଳେ କି ଦେଖିଦେଲେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯଶୋଦା ସେଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ପଡିଗଲେ पानी दियो पानी दियो ये पानी दियो ए मामा काको मामे लगी उठिला मामा उठिला ବୁଝିଲ କି ଆଜ୍ଞା ଏଣୁ କରି ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ନଟକୁଟିଆ हाँ हाँ एले एले फल रखुनु रे नहीं नाले मो फल रखु हे तू कौन फल आनी छु हेले खाली श्रीकृष्ण नटकुटिया नुहंती आउ कोन तमे तो कहिनो सब खाली नटकुटिया नुहंती आउ कोन टुटु कुटिया भी तम भाई बुलेट गाड़ी गाड़ी कोन हमर बंधु माने आसीबा समय बराद करथिले आज्ञा बुलेट गाड़ीटा गाइबे आपण 2003 मसीहा दीर्घ केते वर्ष लागे 21-22 वर्ष तळर केसेट से गीत सेतले प्रथम गिरी आस्तिला मार्केट को बुलेट गाड़ी से गीत सुनिबा पई आज पर्यंत लोकंर आग्रह रहिछि
ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅନୁରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶୁଣି ଶୁଣି जो कैसेट होता 22 वर्ष तले आज्ञा आज पर्यटन लोके से कैसेट को मन पकाउछंती जे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिले वसुदेव कंपनी गड़ी एडा केबे सुनी कहउछंती बरा बराद करछंती हो बेसी ना जोड़ी पद गाई दो तो पुराण ना राति बाई जो अरे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी अच्छा ये नटकुटिया नुहे मा गाड़ी ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ये बुलेट गाड़ी बुलेट ताको थिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ये हूँ ब्रजपुर बुलेट गाड़ी गाड़ी ये तैयारी है कोठी वसुदेव कंपनी अच्छा एबे बुलेट गाड़ी तैयारी होची इनफील्ड कंपनी हां किंतु ए बुलेट गाड़ी थिला वसुदेव कंपनी रे तैयारी हला अच्छा अच्छा गाड़ी की रखिला किए कैसे आगो रखी थिले नंदन उर्पति करी थिले नेत्र संपत्ति रखी थिले नंदन उर्पति करी थिले नेत्र संपत्ति ए गाड़ी की नंदराजा रखिले अच्छा ए बुलेट गाड़ी की वसुदेव कंपनी रे तैयारी हला नंदराजा रखिले हां ए गाड़ी रे पेट्रोल नाही मा बिना पेट्रोल गाड़ी मत पेट्रोल लोड़ा नहीं ए गाड़ी बिना पेट्रोल रे चालुछि मा अच्छा हेटी दही दूध सर पेट्रोल ताहार वृंदावन गाड़ी जाउछि माड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी गाड़ी सडन ब्रेक लागी जीव धक्का ही जीव मान देखिबो ए गाड़ी रो ठीक ठिकाना नहीं यार देखि गेला हेले गाड़ी बिना पेट्रोल रे चालुछि मा कोठी की वृंदावन को अच्छा ना नहीं देखो इंजिन डा होई छिपका पादप को मारिला धक्का पादप बोले वृक्ष जामला वृक्ष को गाड़ी धक्का लागिला अच्छा से गाड़ी नथिबो गुंडो हे जियो केउठी गाड़ी रो किछि होई नाही धक्का लागिला अल्लाह मा केउठी गाड़ी रो किछि होई नाही एडे बड़ तरु गला उपुड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिले वसुदेव कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिले वसुदेव कंपनी गाड़ी गाड़ी दिने कौन कला गछ को धक्का लगेला अच्छा जामला वृक्ष को गछ भांगी गला गछ उखड़ी गला किंतु गाड़ी रो किछि एमति मध्यपुतिया गाड़ी ना ड्राइवरटा मर जाइथियो किछि हे गाड़ी रो किछि हे नहीं किंदी कर इंजन नहीं जामला वृक्ष उपड़ी गला कंस भाबिला एमति गोटे गाड़ी अछि नंदराजा पाखरे हां आनी भी ताकू ना नहीं सुनी तारो टाणुआ रीति देखिबा को बळाई मती देखिबी से गाड़ी किमिति के विचार कला कंस राजा पठाई बाहु को नेला से ग्राहक अक्रूरु पठेला से गाड़ी जाईगिर गोपपुर राणे अच्छा ए पठाई बाहु को नेला से ग्राहक कंस पठेला बाहु को जाईगी तू से गाड़ी के आणे से बाहु को गला गाड़ी कौन ला कौन भाई ये अक्रूर कंस के आदेश कंस रखी चंदी क्या रंगमंच हिची रंगमंच हिची हां मु जीवा पे रंगमंच हिची तो से मंच ऊपर उठिबो ठीक अछि चलो आउ चलो देखो गाड़ी गला मंचा को उठी
ପଡ଼ିଗଲା ହେଡଲାଇଟ କଂସ ଥିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ମଲା ଏଡେ ଯୋଧା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ଗଜପିର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ଗଜପିର ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଗଜପିର ଗାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଗଜପିର ଗାଡ଼ି। আরে ভাইয়া ভাইয়া নাই বুলেট গাড়ি এ বুলেট গাড়ি বুঝিল কি মা মঞ্চারু পড়ি কংস মলা কৃষ্ণଙ୍କୁ দৈব রখিলা ରଖିଲା কংস রাজা মলা মঞ্চারু পড়িকিরি ମୋ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ଗାଡିର କିଛି ହେଇନି ମା ଗାଡିର କିଛି ହେଇନି କଂସ ସିନା ଭାବିଥିଲା ଗାଡିଟାକୁ ଚଳେଇବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତଳେ ପଡିକିରି ମଲା ଲୋ ମା ମଲା ହେଲେ ଗାଡିଟାକୁ ଚଳେଇଥିଲା କିଏ ସେ କିଏ ସେ? ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପାଣ୍ଡବ ପାଇ ସେ ଗାଡି କି ଥିଲେ ଚଳାଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେବଳ ସେ ଗାଡି କି ଚଳେଇଥିଲେ ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଜାଣିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଚଳେଇବାର ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଚାଲିଥିଲା ମା ବାଣୁ ଆଜେ ଦିନେ ବିନ୍ଧିତିର ମୁନେ ଆଚ୍ଛା ଯାରା ସବର ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଣ ବିନ୍ଧି ଦେଲା ଯେ ଆଗୋ ବାଣୁ ଆଜେ ଦିନେ ବିନ୍ଧିତିର ମୁନେ ସେ ଟାଣୁଆ ଇଞ୍ଜିନ ଦେଲା ବିଗାଡି ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଗଜପିର ହେଲେ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନଟା ଖରାପ ହେଲେ ମା ହଁ ଗାଡି କୋଉଠି ରହୁଛି ସାଇକେଲ ମାର୍ଟରେ ଉଲି ସାଇକେଲ ମାର୍ଟରେ ପୁଣି ରହୁଛି ଗାଡି ଖରାପ ହେଲେ ସାଇକେଲ ମାର୍ଟରେ ରହିବ କି ଗ୍ୟାରେଜ ବୁଲେଟ ଗାଡି ଯଦି ଖରାପ ହବ ସାଇକେଲ ମାର୍ଟରେ ବୁଲେଟ ଗାଡି ତିଆରି ହବ ଗ୍ୟାରେଜ ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଗାଡି କୋ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଛି ଏବେ କୋ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡି ବଡ ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳ ସେହି ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ ଆଚ୍ଛା କିଏ ବା ହୋଇଛି କେନ ଜାଣେ କିଛି କିଛି କିଏ ବା ହୋଇଛି କେନ ଜାଣେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି ନୀଳାଚଳ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଗାଡି ନୀଳାଚଳ ଅଛି ନୀଳାଚଳ ଗ୍ୟାରେଜ ପଡି ଯୋଉ ବଡ ଦେଉଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସେ ଗାଡି ଏବେ ପଡିଛି ହେଲେ ମେକାନିକ ଲାଗିଛନ୍ତି ହଁ ମେକାନିକ ନଥିଲେ ହବ ମାତ୍ର ଗାଡି ଆରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି ମାନେ ମେକାନିକ ଅଛି କିଏ ମାଟି ଅଛି ବୋଲେ ଘାସ ଅଛି ଅଛି ଯଦି ଯୋଉଠି ମାଟି ଅଛି ସେଠି ଘାସ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲେ ବାଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି ବୋଲେ ମେକାନିକାଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ମେକାନିକାଲ କିଏ କିଏ ସେ ଛାଡି ଦେଇ ସକଳ ଫନ୍ଦା ଦିନ ରାତି ଗାଡିର ଧନ୍ଦା ଛାଡି ଦେଇ ସକଳ ଫନ୍ଦା ଦିନ ରାତି ଗାଡିର ଧନ୍ଦା ଏ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମେକାନିକ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡି କି ସଜାଡୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଗ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ ବଡ ଦେଉଳ ନା ନାହିଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ବୁଲେଟ ଗାଡି ପଡିଛି ସେଇଠି ଯାରା ସବର ବାଣ ବିନ୍ଧିଲାଠୁ ସେ ଗାଡି ସେଇଠି ପଡିଛି ମେକାନିକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ କିଏ ସେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମେକାନିକ ହୋଇ ଆଚ୍ଛା ପାରୁ ତ ନାହାନ୍ତି ଗାଡି ସଜାଡି ଭୋଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ଗଜପିର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଗଜପିର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଗଜପିର ଗାଡ଼ି ଢେଇ ଢେଇକିରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ହଁ ପବନଟା ନ ବାଜିଲେ ତତେ ଟିକେ ଝାଳୁଟା ମରିବ ଭିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆରେ ବାୟା ମୁଁ ଭାବୁଲି ବାୟା ଇଆଡା ଆରେ ଆଉ ନାଇଁ ବୁଲେଟ ଗାଡି ନା ଏଥର ବାୟା ହଁ କହ ହେଲେ ସେ ଗାଡି କି ସଜାଡିବାର ସୂତ୍ରଟା କିଏ ଜାଣିଥିଲା କିଏ ସେ ଆରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଥିଲେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ଯଶୋଦା ମା ସେ ଗାଡି କି ସଜାଡିବାର ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପର ଗୋପୀ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଗାଡି କି ସଜାଡିବାର ସୂତ୍ରଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିଲା କିଏ ସେ ଏ ସଜ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପର ରାଧିକା ହଁ ହଁ ଏ ସଜ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପର ରାଧିକା ଏ ସଜ ଜାଣିଥିଲା କୁବୁଦା ବୁଢୀ ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଗଜପିର ବୁଲେଟ ଥିଲେ
ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ବ୍ରଜପୁର ବେଟାଗାଡ଼ି। କୁବୁଜା ବୁଢୀ ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ସଜ ଆଉ ଗୋପର ରାଧା ସେ ସଜକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ। ଗାଡି କେବେ ହୋଇବ ସଜ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମଉଜ, ଗାଡି କେବେ ହୋଇବ ସଜ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମଉଜ। କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଅଛି ମା ଚକ ନାହିଁ, ଗାଡି ଅଛି ଚକ ନାହିଁ, ଦର୍ପଣ ନାହିଁ। ସେ ଗାଡିରେ ଚକ ନାହିଁ, ଦର୍ପଣ ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ, କି ଗାଡିର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରଦା ନାହିଁ ସେ ଗାଡିରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାର ସବୁର ବାଣ ବିନ୍ଧି ଦେଲା, ଗାଡି ଏସବୁ ଜାଗା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ମେକାନିକାଲ ମାନେ ସବୁଠୁ ଖଞ୍ଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ। ଆରେ ବାୟା ଗାଡି କେବେ ହୋଇ ବସଦ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମଉଜ, ଏ କହ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ, କହ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି, କାହିଁକି ଆଜି ଯୋଉ ଗାଡି ଆଜି ପଡିଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ, ଠିକ ହାତ ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ପାପୁଲି ନାହିଁ, ଆଖି ଅଛି ପତା ନାହିଁ, ପତା ନାହିଁ, ଶରୀର ଅଛି ବାଦ ନାହିଁ, ଶରୀର ଅଛି ପାଦ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ବାଳ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ପିଲା କଣ ହେଲେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତ ଗୋଟେ ନ ମିଶିଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ହାତ ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ସତ କି ମିଛ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଖି ଅଛି ପତା ନାହିଁ, ପତା ନାହିଁ, ଶରୀର ଅଛି ପାଦ ପାଦ ନାହିଁ, ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ସେ କେମିତି ହବ ଅଧା, ସେ କେମିତି ହବ ଅଧା? ଯିଏ କି ସଂସାର ଗଢୁଛି, ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢିଲା, ସେ କାହିଁକି ଅଧା ହେଲା? ହେଲା କଣ ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? କାହିଁକି ସେ ଅଧା ହେଇକି ରହିଲା? କାହିଁକି ଅଛି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବେ କରୁ ଏବେ ଏବେ ଆରେ ବାୟା ଓ ଆରେ କହ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ହସିଲା ବୟସ ପାଚିଲା ଦାଢି, ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ବ୍ରଜପୁର ବେଟାଗାଡ଼ି। ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ବ୍ରଜପୁର ବେଟାଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ